አልዋን ፕሮዳክሽን ሜልሻ ኤሌክትሮኒክስ በሚለው ስማችን ትውልድን የተሻገረ መተማመንን ገንብተንበታል። በተለያዩ የብራንድ አማራጭ በተለያየ ደረጃና ጥራት ለቤቶ ሆነ ለድርጅቶ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ሲፈልጉ እኛ ጋር ብቅ ይበሉ። ፍሪጆች፣ ዋሺንግ ማሽኖች፣ ስቶቮች፣ የውሃ ማጣሪያዎች፣ ቲቪና የቲቪ ስታንዶች እንዲሁም ካውያዎች በተለያዩ ብራንድና ጥራት እኛ ጋር ያገኛሉ። ዓላማችን ሕይወቶን ቀለል ማድረግ ነው። አድራሻ ቁጥር 1 ደሴ ከተማ መናኸሪያ ቶታል ማደያ ፊት ለፊት፣ ቁጥር 2 አዲስ አበባ ጀሞ 1 አንደኛ በር ደሊና ሞል ፊት ለፊት። ሜልሻ ኤሌክትሮኒክስ። ተምኪን አረቢያን መጅሊስ እንባላለን። ውበትን ከምቾት ጋር አጣምረው ፊኒሺንጋቸው በጥሩ ባለሙያ ጥንቅቅ አድርጎ የተሰሩ በተለያዩ የዲዛይን አማራጭ የቀረቡ የአረቢያን መጅሊሶች፣ በተለያየ መጠን የሚሰሩ ምቾትን የያዙ አልጋዎች እንዲሁም ድሬሲንግ ቴብሎችና መሰል የፈርኒቸር ዕቃዎችን እኛ ጋር ያገኛሉ። እኛ ያመንበትን ብቻ ስለምንሸጥ ለምንሸጣቸው ዕቃዎች ዘለግ ያለ የዓመታት ዋስትና እንሰጣለን። ልዩነታችን የሚነገር ሳይሆን የሚታይ ነው። አድራሻችን ከቤተል አደባባይ ወደ በግተራ ወረድ ብሎ ነዋ ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ተምኪን አረቢያን መጅሊስና ፈርኒቸር። ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ተቋም የተለያዩ የአእምሮ ህመምና በሱስ የተጠቁ ግለሰቦችን በነፃ በሶስቱም ማዕከሎቹ በመቀበል እስኪያገግሙ ድረስ በሳይንሳዊ ሕክምናና በቁርአናዊ ፈውስ ሩቃ በመጠቀም ብዙዎቹን ከህመምና ከሱስ በማላቀቅ ጤናማ በማድረግ ወደ ማህበረሰባችን በመቀላቀል ውጤታማ እንዲሆኑ ያስቻለ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ከተቋማችን ጋር መቆም የወጣቶችን ነገ ብሩህ ማድረግ ነው። አድራሻ ቁጥር 1 ዘነበ ወርቅ መሐንዲስ ሰፈር 72 ባጃጅ ማዞሪያ፣ ቁጥር 2 ጦር ኃይሎች ሆላንድ ኤምባሲ አደም በዳኔ መስጂድ አጠገብ፣ ቁጥር 3 ዘነበ ወርቅ አደባባይ ኤፍኤም ታክሲ መያዣ። ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ተቋም። رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سندي يا درباسن فالي بردي ففامي زوال فكرو من يدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سندي يا درباسن فالي بردي ففامي زوال فكرو من يدي قلت زاري يا سيدي يا مدحو محدد يا سندي عمرو توبو يا سيدي حركي درده يا سندي بصافي كتب بجوز بسورة يزلكم دايم بيورا يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سندي يا درباسن فالي بردي ففامي زوال فكرو من جدي يا مرسمو يا سيدي دقات مهترا يا سندي بدنقلالا يا سيدي نفس ميزرا يا سندي لكو بفترت بايت تاوكم ما ودسنجي بس التحكم يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سندي يا درباسن فالي بردي ففامي زوال فكرو من جدي كتاتوچولا يا سيدي وهمي فلكا يا سندي صحاباو تتا يا سيدي تمطلقك يا سندي طافجو مكرو نورا لبسو يا مرو قالو سلطون فوسو يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا سندي يا درباسن فالي بردي ففامي زوال فكرو من جدي كبر دكنا يا سيدي يلمي قدمه يا سندي يا جنة براق يا سيدي خالق شلمه يا سندي ليلة الإسراء جبريل خدمه وأنبياء مرسل خطبات هدمه يا سيدي يا سندي محمد 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 دبوسه
سيدي زين جمال حبيبي يا رسول الله زين جمال حبيبي يا رسول الله سيدي زين جمال حبيبي يا رسول الله زين جمال حبيبي يا رسول الله مكة كتمالاي بربيع تولدوا كوننا صمروا تفاتنا بردوا كسم شركم دولالو بربي والطاهلالو زين جمال حبيبي يا رسول الله يا علمات قيتا المسكن للتكل يا إسلام برهان سلاستواوكل يدرسوا كل مسكنا لكن ينطرقنا زين جمال حبيبي يا رسول الله سيدي زين جمال حبيبي يا رسول الله زين جمال حبيبي يا رسول الله ليتو سينقاكا سنو للتولدو بإشارة ونسا يزولا منقردو سيولد زين جمال عالمو دستا تمولا زين جمال حبيبي يا رسول الله በፊት የከበሩ ከሁሉም ተመርጠው ከሰው ዘር በሙላ በልቅና በልተው በሐረም የተወለዱት በዓለም የተወደዱ زين جمال حبيبي يا رسول الله በትከሻው ላይ ኻተሙን የመታው መስካሪ ሁነናል ይታያል ወገግታው سيدي محمد أمين يا لكو رب العالمين زين جمال حبيبي يا رسول الله سيدي زين جمال حبيبي يا رسول الله زين جمال حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي مطلع شمس الأعماء فاتحا كل الأسماء سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي በሰኞ ንጋት ተወልዶ ያነሳው የዙልሙን ግርዶ ሰይዴ صلى الله على محمد ሰይዴ صلى الله على محمد سيدي መጥላኡ ረቢል አስማኢ ሻሚሉ ከንዚል አማኢ ሰይዴ صلى الله على محمد ሰይዴ صلى الله على محمد سيدي ሲወለድ የዲኑ ጀንበር ኑር በኑር ተኩሎ ነበር ሰይዴ صلى الله على محمد ሰይዴ صلى الله على محمد سيدي من عرفه بهير صارت إليه شجر سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي هيباهم ولتو لبسه هبة هلو لقسه سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي به فادت أمطاره تسببت الأنوار سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي አይኑ በነዝራው የሚገርፈው ጥርሱ ጨለማ የሚገፈው ሰይዴ صلى الله على محمد ሰይዴ صلى الله على محمد سيدي به قامت ديار حسن به سرور سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي ሙሀባው ሩቅ የሚያደርሰው ወዳጁ የሚቀሰቅሰው ሰይዴ صلى الله على محمد ሰይዴ صلى الله على محمد سيدي مطلع كنز أمائي من وراء طري أسمائي سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي يا أشرار تفتح مراكو جلماني قفل ساكو سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي يمدار بالترتو مقرب وهنا قلامات قبل سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي ውዴታው ብርቱ ነው ሲያድ ከመታው የለም የሚድን ሰይዴ صلى الله على محمد ሰይዴ صلى الله على محمد سيدي ላይ ላዩን
በሽሽግ ስንቱን ገደለው ሰይዲ ሰይዲ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك بحرم يتولدت بعالم يتوددت صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك محمد يجب القد ذكرته يمجدد صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك سيدي يفكر وشا يوداجوچ منغشا صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك بخبر كنا كرقو تفكروا يمنافقوا صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك وغاچو ሰርክ የሚወራ ምክራቸው ቀልብ የሚያበራ صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك ውበቱን የኳለው በጣም አምሳያው ዳግም አይመጣም صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك ያማረው ቁመና ዛቱ ልብ ነው የሱ ግዛቱ صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك አብሽር ሲል የፈወሰው የስንቱን ደስታ መለሰው صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك ውዴታው ይዞ የገዛው ሀያዩን አረገው ቤዛው صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك ሳይመታ በሩቅ ሊቀጣው غرامو دايما ነጣው صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك ሰላትም ሰላም ይውረድ በእኛ ኑር በሙሐመድ صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك ሰላትም ሰላም ይውረድ በእኛ ኑር በሙሐመድ صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك ሰላትም ሰላም ይውረድ በእኛ ኑር በሙሐመድ صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك አልዋን ፕሮዳክሽን ሜልሻ ኤሌክትሮኒክስ በሚለው ስማችን ትውልድን የተሻገረ መተማመንን ገንብተንበታል። በተለያዩ የብራንድ አማራጭ በተለያየ ደረጃና ጥራት ለቤቶ ሆነ ለድርጅቶ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ሲፈልጉ እኛ ጋር ብቅ ይበሉ። ፍሪጆች፣ ዋሽንግ ማሽኖች፣ ስቶቮች፣ የውሃ ማጣሪያዎች፣ ቲቪና የቲቪ ስታንዶች እንዲሁም ካውያዎች በተለያዩ ብራንድና ጥራት እኛ ጋር ያገኛሉ። ዓላማችን ሕይወቶን ቀለል ማድረግ ነው። አድራሻ ቁጥር 1 ደሴ ከተማ መናኸሪያ ቶታል ማደያ ፊት ለፊት፣ ቁጥር 2 አዲስ አበባ ጀሞ 1 አንደኛ በር ደሊና ሞል ፊት ለፊት። ሜልሻ ኤሌክትሮኒክስ። ተምኪን አረቢያን መጅሊስ እንባላለን። ውበትን ከምቾት ጋር አጣምረው ፊኒሺንጋቸው በጥሩ ባለሙያ ጥንቅቅ አድርገው የተሰሩ
በተለያዩ የዲዛይን አማራጭ የቀረቡ የአረቢያን መጅሊሶች፣ በተለያየ መጠን የሚሰሩ ምቾትን የያዙ አልጋዎች እንዲሁም ድሬሲንግ ቴብሎችና መሰል የፈርኒቸር ዕቃዎችን እኛ ጋር ያገኛሉ። እኛ ያመንበትን ብቻ ስለምንሸጥ ለምንሸጣቸው ዕቃዎች ዘለግ ያለ የዓመታት ዋስትና እንሰጣለን። ልዩነታችን የሚነገር ሳይሆን የሚታይ ነው። አድራሻችን ከቤተል አደባባይ ወደ በግተራ ወረድ ብሎ ውሃ ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ተምኪን አረቢያን መጅሊስና ፈርኒቸር። ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ተቋም የተለያዩ የአእምሮ ህመምና በሱስ የተጠቁ ግለሰቦችን በነፃ በሶስቱም ማዕከሎቹ በመቀበል እስኪያገግሙ ድረስ በሳይንሳዊ ሕክምናና በቁርአናዊ ፈውስ ሩቃ በመጠቀም ብዙዎቹን ከህመምና ከሱስ በማላቀቅ ጤናማ በማድረግ ወደ ማህበረሰባችን በመቀላቀል ውጤታማ እንዲሆኑ ያስቻለ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ከተቋማችን ጋር መቆም የወጣቶችን ነገ ብሩህ ማድረግ ነው። አድራሻ ቁጥር 1 ዘነበ ወርቅ መሐንዲስ ሰፈር 72 ባጃጅ ማዞሪያ፣ ቁጥር 2 ጦር ኃይሎች ሆላንድ ኤምባሲ አደም በዳኔ መስጂድ አጠገብ፣ ቁጥር 3 ዘነበ ወርቅ አደባባይ ኤፍኤም ታክሲ መያዣ። ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ተቋም።